संवेदनशील इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि इंग्लिश बाजार थाने के कोटवाली ग्राम पंचायत के जोत गांव में एक आम के बगीचे में ग्रामीणों ने शव को देखा। बताया जा रहा है कि इंग्लिश बाजार थाने के कोटवाली ग्राम पंचायत के जोत गांव के एक आम के बगीचे में ग्रामीणों का शव मिला। बाद में जब पुलिस को सूचना दी गई तो इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। क्या किसी ने उसकी हत्या की या उसकी मौत कैसे हुई, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाद में पुलिस को उसका नाम और पहचान पता चली। उसका नाम अमन पाल है और उसका घर सुकांतपल्ली इलाके में है। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমি এখানে দেখলাম যে কিছু সময় পোল্ট্রি ফার্মের পাশে বাগানের উপরে একটা ডেড বডি ছিল। আমরা দেখলাম পুলিশ প্রশাসন সবাই এসেছে, ঠিক আছে। ওটার জন্য অন্যান্য বলছে প্রশাসন এসছে, সব তদন্ত করছে যে কোনো চিহ্নবদ্ধ হয়নি। তো প্রশাসন চেষ্টা করছে যে ওর যে কে আছে না আছে তদন্ত ঠিক পুলিশ প্রশাসন করছে। পরিচয় জানা গেল কোথাকার কে? পরিচয় জানা যায়নি, ঠিক আছে। কিন্তু এলাকার কেউ হবে? আমাদের এলাকার আশা করি আমরা যখন আমরা এলাকার আসি আমরা জানি না। আপনার নাম? তো কোনো আইডেন্টিফাই হয়নি। আপনার নাম? আমার নাম সুরেশ শর্মা, বাড়ির জোর রাধাবন্দিপাড়া। কোথায় ঘটনা করে এটা? আমরা জানতে পারলাম 12টার দিকে আমরা জানতে পারলাম যে এখানে একটা ডেড বডি পড়ে আছে। সবাই আসলো কৃষ্ণ মাঠের পাশে, তো আমরা সবাই মিলে আসে দেখতে এলাম।